That portion was brought to you by Efficacent Oil, your trusted ginhawa for rest and relaxation. Kung adunay diarrhea, magkulo-kulo, ug mosakit gyud ang tiyan. Take new Diatabs Advance, a first in the Philippines, nga adunay bagsik nga kombinasyon sa loperamide para mahuman ang diarrhea, ug simeticone para mawala ang sakit sa tiyan. In soft gel capsule, mo nang mas paspas kaysa loperamide lang. With 2 capsules after first loose stool. Unilab yan. Loperamide simeticone is a generic name of Diatabs Advance. If symptoms persist, consult your doctor. This time check is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat nga naikadungan nga labad sa ulo, pamaol o pwede sad nga hilanat. Ang oras na ito ay hatid sa inyo ng RightMed. Pag may check, that's the right one. The right one is RightMed. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya na ay double whitening sa papaya extracts with vitamin B3. Clinically proven yung makaputi in as early as 7 days with regular use. Boom, puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS, lagi lang mag-Rexona. Ligo lang ulam sa umaga para laging fresh ka. Rexona lagi. Ingunang Bini, mag-Rexona Permi, ang #1 Dio lotion sa nasud. 8 pesos na ang SRP. Palit na! Mancha, 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 daghan ng labada. Sa unang hulong pa lang, si Breeze ang mutang. Based on lab test mud and polyester, results may vary. Mancha, Breeze 3 washes pack na ka. Isang 3 times na ganug laba, Breeze 3 washes pack. Refers up to 3 wash loads, up to 18 to 20 pieces per wash. Breeze. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Tanduay, celebrating 170 years of rum excellence. This time check is brought to you by Mayo. Have a special Christmas handaan with Ladies' Choice. Sa detergent nimo, basig puro bula-bula-bula nga nalimpyo ba? Sa bagong Ariel Clean and Bright, ultra bula! Mas mugula sa Ariel! Ultra limpyo sa Ariel! Sudsing tested versus P&G detergent. Cleaning tested versus Brand X. New Ariel Clean and Bright. This is ang Surf Bar. May pack na maganda. Bula, puti, ha! Power bula! Surf yan! Power puti. Surf yan! Ang power ng Surf Bars. Ang galing-galing. Power pula. Surf yan! Power puti. Baret ang gustong-gusto mo. May power galing. Surf Bar. Ibang look. Same galing. Presyong wais pa rin. Surf yan. Surf yan! This newscast is brought to you by Solmux Advance. Magaling maglinis ng lungs, mabilis magpagaling ng ubo. This newscast is brought to you by 4TD. Slow down your body aging. This newscast is brought to you by Maxvit. For the man na may Maxvit gigil. This time check is brought to you. Oh no, ganyan kapag feeling hulas. Atasha Mulak here. Stop feeling hulas with new Palmolive Naturals Cool and Fresh. My cooling feeling at long-lasting bango up to 24 hours with regular use. Mga kasama, kini sa kasamang Rufil Fernandez Banyok sa DYHP RMN Cebu. Grabe na gid kaayo ang kainit og nahibaw na mo. Dili lang init ang kontra. Tungod kay nang gawas na sila. Ang mga lamok nga kalit lang moabot, mga langaw nga murag dili magpadakop, ug syempre ang mga mulupad nga mga ukok. Makawagtang sa peace of mind, labi na kung murag wala mo gana ang mga giswayan nako nga mga pamatay. Lahi ra gyud kong di kalidad. Maong ako personally, paborito nako ang Baygon Shield Defense. Matagigayon nga gamiton ako kini, mupatay dayon kini. Human ako i-spray direkta sa lamok, langaw ug ukok. Ang pinakagusto nako ini, bisan og kusog ang epekto, dili makairita ang baho. Mao nga salig ko sa Baygon Shield Defense. Baygon Shield Defense Multi-Insect Killer. This time check is brought to you by. This song is brought to you by. This portion is brought to you by. Sports ngayon.